Performance task. Panuto. Basahin at sabihin kung ito ay magkatugma o hindi. Number 1. Sanay, tunay. Magkatugma. Number 2. Ulam, anim. Hindi po. Number 3. Hinog, lamig. Hindi po. Number 4. Kamatis, mabilis. Magkatugma. Number 5. Bulok, usok. Magkatugma po. Number 6. Init, anit. Magkatugma po. Number 7. Saging, talong. Hindi po magkatugma. Number 8. Bolo, lolo. Magkatugma po. Number 9. Pagod, lipad. Hindi po magkatugma. Number 10. Aso, isa. Hindi po magkatugma. Very good.